श्रोताबंधु सिद्धि मित्रा लिटरेचर एवं साहित्य संस्कृति चिंतनर एई चैनल टी को आपण माने बहु आशीर्वाद देइचंती, आंतरिक भल पाइबा जणैचंती। किछि व्यक्तिगत कारणरू आकु किछि दिन पई स्थगित रखिबी बोली भाबिथिली, तेबे एते मात्रा रे मते आपण मानक स्नेह मिलिछि जे मु आज चिंता कली जे किछि जण निश्चय मते अपेक्षा करिकि रहउचंती। सेथिपई आम चैनल तरफरु आम चैनल रे जो माने अछंती मते सहाय्य करिवा पई सेमानक तरफरु आपण मानक निकट रे हमर कृतज्ञता आमे नतमस्तक। आज गोटे कविता मोर जहार शीर्षक हेउची स्वप्न शेषर इच्छा। कविताटी को सुनेबा पूर्वरु एतिकी निश्चय कहिबी जे प्रति मनीष स्वप्न और वास्तवता भितरे धंदी हुए। स्वप्न और वास्तवता भितरे जदि केही बेसी मात्रा रे प्रभावित हुए ताहले सेठी होउची मनीषर मन। समस्तंग भितरे आवेग अछि, भाव प्रवणता अछि। किछि जण कहंती, किछि जण कहि पारंदिनी। मु आशा करूची आज मोर ए कविता भितरे आपण माने एमती भावालुता को अनुभव करिथिबे, भावालुता भितरे आपण थिबे। किछि जण का आवेग समय स्रोत रे हजि जाइथिबो। मु आज आपण मानक हृदयर आवेगर मुखपात्र साजिची। श्रोता बंधु, मो कवितार शीर्षक हेउची स्वप्न शेषर इच्छा। समयर निछाटिया घाटी परे, समयर निछाटिया घाटी परे मनवंतररू पड़िथिबा शब्दर अक्षत, स्मृति कुहुक फरुआरे सतेज ओ दीप्त। समयर निछाटिया घाटी परे मनवंतररू पड़िथिबा शब्दर अक्षत, स्मृति कुहुक फरुआरे सतेज ओ दीप्त। किछि शब्द अति तिक्त, किछि जे मधुर। अतिक्रांत समय रे दुख दिए अतीत मुहूर्त। किछि शब्द अति तिक्त, किछि जे मधुर। अतिक्रांत समय रे दुख दिए अतीत मुहूर्त। पढ़िथाओ अवांछित शब्द सबु, पढ़िथाओ अवांछित शब्द सबु, जहा पई मनीष उन्मादटे भली थाए, जहा पई अपेक्षा रे दिन राति मास गणु थाए। अवांछित शब्द प्रेमर, आग्रहर, आंतरिकतार। अवांछित एथिपाई जे समयांतरे तार मूल्य क्षय जाई थाए। अनादिरु शब्द सबु शून्यतारे उड़ुथिबे, अनादिरु शब्द सबु शून्यतारे उड़ुथिबे। जन्म और प्रजन्मर अंधी कंदीरे प्रियजन पाखे जाई पहुंचिबार पथ खोजुथिबे। किछि हुए तो दिग्भ्रांत होई से अधा बाटरू फेरी आसुथिबे। अनादिरु शब्द सबु शून्यतारे उड़ुथिबे। जन्म और प्रजन्मर अंधी कंदीरे प्रियजन पाखे जाई पहुंचिबार पथ खोजुथिबे। किछि हुए तो दिग्भ्रांत होई से अधा बाटरू फेरी आसुथिबे। एमती केबे चाऊ किना मने हुएनी, एमिति केबे चाऊ किना मने हुएनी। एई जेमिति काहा छाईटे अदृश्य रे छुई देई चली गला, ए जेमती काहा छाईटे अदृश्य रे छुई देई चली गला। बहु कालु सते अबा ताकू चिन्हिची बोली मने हेउथला। छाईटे कोन केबे आलोकित जगत रे दिसे, छाईटे कोन केबे आलोकित जगत रे दिसे। अदूरर क्यों अजଣା फूल परी मृदु छंदे बासे, अदूरर क्यों अजଣା फूल परी मृदु छंदे बासे। केबे केबे काच भली किछि अचानक भांगी जाए, केबे केबे काच भली किछि अचानक भांगी जाए। भांगीबार शब्द तो न थाए,
ହେଲେ ତାର ନୀରବ ତରଙ୍ଗ ଦେହରୁ ମନ ଯାଏ, ମନରୁ ଅମନ ଯାଏ, ହୃଦୟକୁ ଘାରି ଦେଉଥାଏ। କେବେ କେବେ କାଚ ଭଳି କିଛି ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ତ ନଥାଏ, ହେଲେ ତାର ନୀରବ ତରଙ୍ଗ ଦେହରୁ ମନ ଯାଏ, ମନରୁ ଅମନ ଯାଏ, ହୃଦୟକୁ ଘାରି ଦେଉଥାଏ। ଅଧା ଲେଖା ଗପ ପରି, ଅଭାବିତ ପରାଜୟ ପରି, ଅନାଗ୍ରହରେ ସଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କଟେ ପରି, ପଳାତକ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରି। ଅଧା ଲେଖା ଗପ ପରି, ଅଭାବିତ ପରାଜୟ ପରି, ଅନାଗ୍ରହରେ ସଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କଟେ ପରି, ପଳାତକ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରି। କେତେ ତୀବ୍ର ସେ ବ୍ୟଥା ସତେ, କେତେ ତୀବ୍ର ସେ ବ୍ୟଥା ସତେ, ଜଣେ ଯେବେ ତମକୁ କଥା ଦେଇ ଭୁଲିଯାଏ। ଉତ୍ତାଳ ଆତ୍ମୀୟତା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ଖୋଜ ଖବର ନ ଦେଇ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମୀୟତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଶେଷ ପରେ ବି, ସବୁ ଶେଷ ପରେ ବି ବାହାର କୋଳାହଳର, ସବୁ ଶେଷ ପରେ ବି ବାହାର କୋଳାହଳର ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ପରେ କିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ଅନୁରାଗ ସିକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯଦିଓ ହଜିଥାନ୍ତି ମନକୁ ଘାରନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ସିକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯଦିଓ ହଜିଥାନ୍ତି ମନକୁ ଘାରନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଉସ୍କାନ୍ତି, କେବେ ତରଳାନ୍ତି, କେବେ ଯେ କନ୍ଦାନ୍ତି, କେବେ ପୁଣି ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷାଦ ଘେରକୁ। ଏଥର ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ଜୀବନକୁ, ସମ୍ପର୍କକୁ। ଏଥର ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ଜୀବନକୁ, ସମ୍ପର୍କକୁ। ଆଶ୍ୱାସନା ଏତିକି ଯେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି କିଛି ଅଛି। ଆଶ୍ୱାସନା ଏତିକି ଯେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି କିଛି ଅଛି। ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଅଛି ତ? ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଅଛି ତ? ଅଛି ଧାପେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ମୁଠେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆମ ସବୁରି ଜୀବନ, ଆମ ସବୁରି ଜୀବନ ଅଦ୍ଭୁତ ସତେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଶେଷ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଶେଷ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଞ୍ଚିବାର ନିଶା। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଶେଷ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଞ୍ଚିବାର ନିଶା। ଯେବେ କେହି ଜଣେ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଯେବେ କେହି ଜଣେ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ବଞ୍ଚିବା। ଯେବେ କେହି ଜଣେ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ବଞ୍ଚିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜିବା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ସାଧନା। ତେବେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଦବା, କାହାର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବାନି। ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଦିନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖୋରାକ ଦେବ। ତେଣୁ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।